শোনাতে চলেছি কুসুমডাঙ্গা ফ্রেন্ডস ক্লাব ও পাওয়ার মিউজিকের সাথে। और बहनों, आप सभी के बीच एक छोटा सा साउंड टेस्ट प्रस्तुत करने वाले हैं। कृपया जो भी दिल से कमजोर है वो हमारे डीजे से दूर हो जाए। काउंटडाउन स्टार्ट नाउ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। अब हम बारी बारी से हर एक फ्रीक्वेंसी चेक करने वाले हैं। फील द ट्रेबल, ट्रेबल टेस्ट कंप्लीटेड। नाउ फील द वोकल। মায়াবিনী আমার চোখে ছেড়ে দেখো, দেখো নাচে ভাঙা মনে আমারও আছে কত আশা। All testing completed. Now feel the beat. প্রীতম remix, গোপীনাথ মুন্সি। পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট কুসুমডাঙ্গা ফ্রেন্ডস ক্লাব।